bari na bono menga kuma suru ya kaufu ka imam tozoge fu ninkana ka we chasire minga karamo na deunga kola do yuzuma karamo deunga reta kufu fitri wala kafiri di we minga kundone nta koy nganu luwe bi alhamdulillah chama ya fa karamo bi fa ka chode anga keti anga ala kono mo ka puma mo ku kampere na ala nyabe kola anani biche moto denjo lebe no vonga waju la abi jigi jugula wa ma bini matarabik fadis wallahi moto denjo li dira moto wata ani kele anzaru betere community kele no anzaru konnana moto wata ani kele madarasa so jora dugu bi woro la million kemani ko kakla ka moto munun kledi ani fe munun nere bora munun kalama nere hage munun di dandala DZP kumana tuguni chemi kuma kanka girin famu dogomani tigiuma wa ninnan figu bisranya kateme hali kafiru kan mun koso adda kono kuma bi tigali ke koni nyefe asede Sheriff Iba Haidara DZP aye ni laseli inke a balmaw ka anniversaire keneka no ye Seda Ina Haidara ani Seda Mimi Haidara banina bonaw yo uka anniversaire kene misigi ni ka kene to bonya ni amba Kadijatul Kubura ka anniversaire kene anye misoro DZP la kene inka anga nyamada ofe ambala fukala woni mulo ala misonaka ni kene ya nambo ala fu Jamia turan sardini fu anu kan mo belajali mo fu belajali naka grupu fu am kene min kan no ko anniversary sikle ne ma fila mimi ina amolo ko an wala ina ni mimi Seda Khadija al Kubra ambo uluka anniversaire keneka ni fembade ni sojale no danti ni sojamina ni besawu bora ankara mo la sir Sheriff Osman Marana Haidara ni aleka maya anaka wole dasra olo kera sawe ka ni hinasi on bela jelema fo mo hakli ka jiganya la ka nga anniversaire o ke ami karamofu alaka menye fe ayaka anniversaire ya mo kalu de konnana la fête continue uno ambora ka fête bakala sendane njaka labi kunu no dogono tay o bituguni utamena gadda kongo ko kunu tuguni unana gadda kongo ko ko feru be nano fanake o bi una betuguni ko karate gala be duguma moro kero la na fanare de ko imbe pare walma namara yoga kanana ne tiga be ngaba karamo ko do ne mingala e bode so amala de la ka bara jambe fo kana se karamo de unta mambo skoro mina bi grupu banini abono de meton fe nen so jara poso nyo kele ne fo mi sega kan ni sirabe ko jonga nga nyini bi ala soro ni sira ne do Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an ko ko mu'minun liman yarani alala kakla ka bara nyuma ke akuiga do tula mo nunu ne ulu de khairul bariya dan ben bela de na so haram donc neti so haram wara do du kholo kan bi ko me jamiatul ansar dini na kan mo ko Qur'an ko awde dan ben bela de na so haram ko aw sara ala bulo ko de alnemi ni konyo bi bolo ni nyonje wa sara yodi ni mi ma yara janfa fon fena bi ga ala nyara kama ala bi barka do de la ala ko ni ne ala deme mbi deme in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum ni ne ala deme mbi deme wa mutaki sabati mati sila ko damina mano na al umur bi khawatimha ko bu labon fana de
a daminɛ tɛ k'a fɔ an ye groupe créer bari n'a bɔna kan daminɛ ma nɔgɔ mais daminɛ yɛrɛ fɛnɛ tɛ mais laban de mago bɛ laban de la a laban bɛ kɛ di a laban bɛ kɛ di bon alhamdulillah faamuyaw caman sɔrɔla a la i n'a fɔ ne ka kumaw la n tun y'a fɔ cogo min na n bɛ segin o de kan n sigi o sigi n bɛ groupe mɔgɔw rappelé o de la n'a gɛlɛyara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ foyi dɔn Ansaru kɔ n'a gɛlɛyara yɔrɔ o yɔrɔ i b'a bɔ o kan dɛ ma bɔ o kan wa n tɛ bɔ a kan yɛrɛ n'a gɛlɛyara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ fɛn min dɔn o ye Ansaru ye nka don min na o sɔnna ka na fɔ n ye ko groupe bɛ taa nin ye karisa groupe ye nin ye karisa groupe ye nin hakilina min ye ne sɔrɔ o ye nin de n ko ne kɔni bolo fɛn min bɔra Ansaru la mais ni a ko ko u bɛ karamɔgɔ ni karamɔgɔdenw de fɛ o bɛɛ bɛ fara ne bolo Ansaru de kan mais groupe o groupe bɛ kuma Haidara tɔgɔ la walima Haidara den tɔgɔ la ni ne y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ bɔ Ansaru la hali tile kelen fo lahara n t'i ka fɛn na n y'a fɔ n bɛ segin a kan parce que munna n'i y'a mɛn groupe nana fɛn dɔ de kɔfɛ o n'i y'a mɛn an bɛ kule bi ko groupe filɛ nin ye dɔw de ye dingɛ dɔ sen o de ye jamiya ye o de ye jamiya ye dɛ donc olu de ni Haidara ye gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn fɛ e tɛ se ka na tilegan dere fɛ k'e bɛ Haidara den fɛ ka ba minnu ni a ye dɛgɛ nɔɔni ɲɔgɔn fɛ kan o de ye ne ka idée o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn n bɛ sɔn ka tugu kɔ mun na n'an ye groupe ninnu bɛɛ kɛ kelen n y'a fɔ n bɛ segin a kan wa n b'a kan n tɛ bɔ a kan yan diɲɛ wuli cɛ o kɔni ça je pardonne jamais jamais nin ye Badara ka groupe ye n t'a reconnue n mago t'a la n tɛ taa kɛnɛ kan n ka foyi t'a la nin ye Haruna ka groupe ye nin ye Balakisa ka groupe ye nin ye karisa ka groupe ye mɔgɔ kelen o kelen tɔgɔ bɛ groupe la ne Iba t'o la nka groupe mun ye Iba ta ye mun ye Haruna ta ye mun ye Sherifu ta ye mun ye Badara ta ye ne Iba b'o de la mais Iba yɛrɛ kelen ka groupe ne Iba t'o la mais don min na ni ne yɛrɛ ko n bɛ association dɔ créer n yɛrɛ ye ça c'est mon problème o b'i ba de kan mais mɔgɔ wɛrɛw de tɛna fɔ an bɛna Haidara den kelen ta k'o kɔrɔta den tɔgɔ sanfɛ o ye nafigiya de ne ko ne t'o de la donc n bolo n bɛ ka segin ka kuma kɔrɔw de kan n delila ka minnu fɔ aw ye ka tɛmɛ n ye nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ donc mɔgɔ minnu bɛ n dɔn u b'a dɔn n bɛ mun kan an ye kumakan caman mɛn minnu ko a Iba e de tun ko k'i tɛ groupe ko la nka bari n'a bɔnna ka kuma o kuma b'a fɔ ko e de b'a ɲɛfɛ n ko bien sûr i b'a sɔrɔ e sunɔgɔra i hakili kan ne ye mun fɔ o sigi don ne bɛ segin o kan kaba Ala k'u da o ma fɛn ne ma mun ye ne hakili yɛlɛma a ye bari n'a bɔnna mɔgɔw wele a k'u jɔ yan o ma fɛn ne ma ka ne hakili yɛlɛma dɛ hakili ma yɛlɛma dɛ n ye min fɔ u taara n'o sira de n k'u ka groupe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni mun bɔra k'i t'a la ne yɛrɛ tɛ e dɔn c'est clair an ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan de bɛɛ ka na e ko i b'a fɛ wa ɔhɔ na Haruna na Bawu na Mimi na Balakisa na an bɛɛ tɛ nin ye yan wa ɔ Iba ka anniversaire bɛna kɛ e ko i bɛ Mimi ko de la i ka wari bɔ e ko i bɛ fɛn ko de la e kan ka mun de kɛ i bɛna bɔnbɔn de san ka di Iba yɛrɛ ma a kun de ye nin ye dɔ kana santi k'a fɔ nin ta kɛra ka tɛmɛ ne ta mais mɔgɔ minnu k'u b'o la an b'o de kɔ e fana karamɔgɔ y'o de yira n na wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na aw kana fara mais ni karisa ni tɔgɔ kɛra a la farali mana wa n y'a fɔ n bɛ segin a kan hali muso kelen denw na dɔ ni dɔ kunkolo bɛ jɛ ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ dɔ kan i yɛrɛ n'i baden kɔrɔkɛw la i b'a sɔrɔ i ni dɔgɔnin dɔ ka di walima i ni kɔrɔkɛ dɔ ka di ka tɛmɛ dɔ kan mais o t'a ye k'i tɛ dɔ in fɛ mais n'i y'a yira k'a fɔ ne ye Saka ka mɔgɔ de ye kabi y'o ye i yɛrɛ yira fɔlɔ a ne ye Saka kelen de ka mɔgɔ ye bon o caman de b'an senkɔrɔ e fana an kan k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la
mɔgɔ 100 bi don an ka nin groupe ninnu na u nakun tɛ foyi y'an yɛrɛ ta tiɲɛni kɔ o mɔgɔ caman de bɛ yen parce que moi ne tɛ se k'a faamu e bɛ groupe la ko e ye sirifila groupe mɔgɔ ye Ansaru bariji tɛ e disi la ne tɛ se k'o faamu peut-être dɔ ta bɛ se ka kɛ m'a faamu ye mais e tɛ se ka kɛ groupe la mais Haidara n'a denw kɔni fɛ mais Haidara ye fɛn fɔlɔ min yira an na i kɛlen kɔ Haidara fɛ fɛn dɔ de bɛ yen mun bɛ ka Haidara dɛmɛ Haidara tiɲɛ lase an ni n'an ka nafolo ye ta ye o Ansaru de ye mais e tɛ foyi la dɔw yɛrɛ bɛ groupe de la hali Ansaru wajulu tɛ y'a kɛnɛ kan Ansaru réunion tɛ y'a kɛnɛ kan e ko ko e ye groupe mɔgɔ ye o groupe ye jumɛn ko de WhatsApp tigi de y'anw bolo donc an mago bɛ min na min ni Ansaru bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ani min m'an ka siniɲɛsigi ɲɛ an bolo bari n'a bɔra n bɛ n ka kuma surunya k'aw fo ka Imam Tozoge fo nin kɛnɛ kan u ye cɛsiri min kɛ karamɔgɔ n'a denw ka ko la précisément karamɔgɔ denw yɛrɛ ta k'u fo fitiriwale ye kafiri de u ye min kɛ a kun dɔnnen tɛ koyi nka n'olu ye bi alhamdulillah caman y'a faamu caman y'a faamu n y'a fɔ ko daminɛ ye gɛlɛya de a Tozoge filɛ n kɔrɔ dɛ sɔnni a ka bɔ yan a ma ne kɔrɔn bi dɛ a ye tama o tama di ne ma a y'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ne kun nkalila kuranɛ bonya f'an ka ɲɔgɔn faamu a tɛ bɔ n kɛrɛfɛ yan dɛ n bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ka nin mɛn parce que mɔgɔ caman kunkolo ɲagaminen don est-ce que nin tɛ ka kɛ a Tozoge filɛ a u ye fɛn o fɛn di ne ma dugukolo kan o y'a sɔrɔ e b'a bolo wa o y'a di an fa kama o ni ce Ala k'an n'u sara mais a taɲa tɛ i b'a la donc ne bɛ Tozoge fo mun na a ye baara dɔ de yira mɔgɔw la c'est un missionnaire a n'a ka jama bɛɛ ninnu bɛɛ ye missionnaire de ye u bɛ baara mun na a yelen don hali n'u m'u yɛrɛ yira a bɔra kɛnɛ ma sa u yera donc n bɛ mun fɔ a ye karamɔgɔ ka nin baara an b'an jija nin de la wallahi ni nafigiya ma don a la ni yɛrɛ yira ma don a la ni ne ka dɔn ma don a la aw mago bɛ min na Ala b'a d'aw ma bilahi Haidara wallahi Ala tɛ nafigi de dɛmɛ nafigi ka dɛmɛ Ala bolo bilikan bolo don n'a ye dɔɔni boli dɔrɔn a b'i jɔ walima a bɛ bɔ a la a tɛ taa yɔrɔ dɔn mais ni ko kɛra Ala kama bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ Ala b'a contrôler dans 26 la bilahi donc n bɛ mun fɔ ye Tozoge a bɛ nin baara min na karamɔgɔ ye min fɔ an ye an kana b'o daayira kɔnɔ dɔrɔn karamɔgɔ ko an ka dan yɔrɔ min na an ka dan yen karamɔgɔ bɛ fɛ a ka kɛ cogo di an ka kɛ ten an ka Ala kɔnɔ mɔgɔw ka kuma mɔgɔw k'u kan pɛrɛ nka Ala ɲɛ bɛ kow la an nani bi cɛ moto den joli ne bɛ nin fɔ n ka waju la ni a bɛ jigi juguw la wa ma bi ni matera bi moto den joli dira moto 10,000 ani kelen Ansaru bɛɛ tɛ dɛ communauté kelen dɔrɔn Ansaru kɔnɔna na moto 10,000 ani kelen madrasaso jɔra dugu 60 la miliyɔn 100 ani kɔ ka tila ka moto minnu tile di ani fɛn minnu ne yɛrɛ bɔra minnu kalama ne yɛrɛ hakɛ minnu di danda la ka tila ka miliyɔnw di u ka duguw la fɔlɔ dɔgɔnɔ duguw la ka sow jɔ yen ka marisasow d'u ma ka sɔrɔ ka n'a kɛ karamɔgɔ ye yan u y'a k'u somɔgɔw de ka sɔrɔ ka na wani sira sirata kala akrabin ninnu fɔlɔlu somɔgɔw de la ka sɔrɔ ka na karamɔgɔ nɔfɛ yan u tila ka na o anniversaire gâteau de sigilen filɛ minnu bɛ kulo la anniversaire tɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'i u ye mun kɛ marisaso jɔlen filɛ u ka dugu la kulukulu jɔ mɛ ale fa fɛ yen son anniversaire cɛ sɛbɛw de kɛra son anniversaire cɛ malo tɔni 100 de dira tɔni 100 malo tɔni 100 ninnu de y'a di fantanw ma fi sabilillahi e mun bɛ kulo la a bɛ anniversaire sɔnni anniversaire ka se e yɛrɛ ye mun kɛ anniversaire ti bɛɛ olu ye haramu ye fɛn bɛɛ haramuyara an bolo yan bi hali ka yɛlɛ i ni muso cɛ a bɛɛ haramuyara an fɛ yan ne ye nin fɔ dɔrɔn a ti bɛɛ kira ka suna na kira kun ye o ye a ɲɛ kun ne de don kana yɛlɛ dɛ n to i bɛ suna tiɲɛ nin ye sunatul muakkada de a ye anniversaire kɛ a y'a ka fête kɛ a ka d'aw ye cogo min na ni maa tɛ yen
ini muso fila aya don foyi t'a la a bɛɛ bɛnnen don kira yɛrɛ dɔnna o kira ka sahaba ɲɛnama si tɛ mun ma dɔn n'o dɔnyɔrɔ fɔra ko bamuru kɛlɛ dɔn ko kira n'a ka sahabaw tun bɛ cɛfarinya dɔn de ko ka bamuru dɔn kɛ a tɛna kɛ n'anw bɛ kalabon dɔn de la an n'olu bɛ bamuru la anw yɛrɛ bɛ kala dɔn na yan anw fɔrilen don la baraja kɔni bɛɛ n'i ka dɔn tɛ yan kira tile dɔn kun tɛ kala u yɛrɛ ɲuman bamuru dɔn yan ko cɛ anw tɛ arabu ye o anw bɛ baraja dɔn yan anw wolo de la ni mɔgɔ banni siya la kafiri ka fisa ni anw ye arabu ye ko fo jagoya bamuru dɔn an t'a kɛ a bɛ se dɔn min na a y'a kɛ baraja ni k'i tigɛ k'i a dununba a y'a dɔn foyi t'a la a bɛɛ bɛnnen don sariya la min bɛnnen tɛ k'i ka jogo juguya de dabila o de fɔra yan ni ne b'aw n'aw cɛ an kɛlɛkun bɛɛ ye nin ye mɔgɔw bolo est-ce que mɔgɔ min ko a ye jɛnɛya dabila e bɛ k'olu kɛlɛ a y'a kɛ n tulo bi mɔgɔ kuranin dɔ la ale bange kuma ma mɛn a na kuma ma mɛn kira bɔra minnu ko seli ko mɔgɔw ka na seli olu kɔni y'u mɔkɛ ka sira jɛ e yɛrɛ ye sirifiya ni e ye sirifiya e b'i mɔkɛ dɔn yɛrɛ ya e mɔkɛ y'a si bɛɛ kɛ ka na cikun foyi ma sɔrɔ a la jogo kɔ innama bu'istu liutammima makarima al-akhlaq sigilen don n'a sirifi minnu bɛ ka seli jɔ sirifi jɔ ye seli kɛlɛ misiri mɔgɔ an ka juma misiri man ca olu ka selikɛnɛ jama ye yan minnu bɛ seliko kɛlɛ la a y'u wele ka na ko anw ka juma jama ka ca n'u ka selikɛnɛ jama ye juma gansan anw ka don gansan jama ye olu ka juma jama de ye a yɛrɛ bi seli a denw bɛ seli nka selila gulɔmina kafiri an t'o seli de la an y'o de lagosi dɔw sigilen don sirifi min bɛ ban ko sirifi kana ni sirifiya dɔn i bɛ k'i kun kɔrɔta n'o mun ye ala n'a y'a dara sababu ya sirifiya ka dɔn mali la i bɛ ka min lagosi ala n'o sababu ya jani ne kɛmɛ k'u ni de u ko sirifiya a y'an kɛ tarawele anw mɔgɔ foyi tɛ sirifiya nin d'aw mɔkɛ ka sira e mɔkɛ min ka sira don maa langolo i ye san joli kɛ maa t'i dɔn yan i ye maa joli tuubi kabi wolo la maa joli donna diinɛ na i nɔfɛ i mɔkɛ y'a si bɛɛ kɛ ka mɔgɔw don ni baya ye silamɛya la i y'o baya kɛra a kɔ kan yan e ye kira mɔden yɛrɛ yan kira mɔden bi dɛsɛ ka mɔgɔw lana jogo ma fo fitinɛ kuma ko n'i y'a ye anw sigilen don waju la an t'a fɔ mɔgɔw ma jɛnɛya ma ɲi jɛnɛya ye kumakan jugu de ye a man ka bɔ mɔgɔba da kuma bɛɛ n'i b'a fɔ o ye ladamubaliya de e de ma ladamu walahi hali sirifi wolo an b'a bonya mɛ sirifi min ko a b'a a mɔkɛ yɛrɛ bonya sɔrɔ min nɔfɛ n'o ye ala ye k'a b'o ka kumakan gosi a bɛ yiri o la k'o ladamu k'a ɲɛ i k'a fɔ ko jɛnɛya dabila k'o man ka fɔ k'o de ye ladamubaliya ye kuranɛ de ko wala takrabu zina ala de ko aw kana gɛrɛ jɛnɛya yɛrɛ la ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana mais an m'a ɲɛfɔ mɔgɔ si i n'a fɔ e mɔgɔ b'a la cogo di o tuma an ka taa sigi waju la mɔgɔ minnu bɛ yen a bɛɛ bɛ alinɛ kɔnɔ wa n'aw tugura sirifiw kɔ k'olu kadimuya sirifi kɔni n'i magara a la siɲɛ kelen ala y'i joli haramu o tɛ tiɲɛ ye sirifi kɛ nkalon don ni ne ka d'u ye o n'u kɛra sirifi ye dɔrɔn a ye n'anw kadimuya anw de ye kira bɔnnaw ye a y'an digi i mɔkɛ nana ni jugu de ye ani ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ a ye jɛnɛya dabila i mɔkɛ nana n'o de ye sirifi jɛnɛkɛla tɛ se k'o fɔ n tɛ sama ninnu nɔfɛ n b'an ka nisɔndiya kɔntine a k'a faamu dɔrɔn sirifiya tɛ foyi ye cogo i yɛrɛ y'o mun fɔ o de ye wulibali ye koyi sirifiya tɛ kule fu ye sirifiya tɛ foyi anw m'a kule kɛ o anw wɔsilen filɛ wajuli de la de mais e bɛ kule min na maalankolonkanfɔ min na se min minɛ n'i y'a den ma sisan fo k'i sa i bɛ forokiya bɔ i bɛ ye yɔrɔ min na an b'a dɔn sirifi den minnu kun sulen bɛ kuma mali la o t'anw ye e na kuma ma mɛn o a
Aïdara denw de bɛ ka kuma yan diɲɛ se bɛɛ bɛ aw ye mais dɔ ka na an ka jogo kelen fɔ kɛ an de bɛ ka kuma an wolola Bamakɔ yan de ka mɔ Bamakɔ yan dɔ k'a fɔ ko i y'an ye nin na nin ni Ala ta tɛ bɛn dafalen ye Ala ta ye mais dɔ k'a fɔ mais aw bɛ sirifiden tɔw ye yɔrɔ dɔn aw b'u sɔrɔ yɔrɔ dɔn mais a ye Aïdara denw sɔrɔ yɔrɔ ɲininkali kɛ Aïdara denw bɛ sɔrɔ min wajulu tabali kɔfɛ aw ɲininkali kɛ aw minnu k'u birilen don anw de ye kira bɔnnaw ye aw sɔrɔ yɔrɔw dɔnnen don maliyɛnw fɛ wa fo k'an zamɛ nin jogo de kan jogo kɔfɛ silamɛya tɔ bɛɛ kalo seli kalo sun kalo jaka kalo ni jogo bɔra Ala ka hɛrɛ k'an ni anniversaire minnu ni a b'a kɛ nin fɔla kira de la sallallahu alaihi wasallam kira yɛrɛ ka anniversaire kɛra o de la Musa ye a ɲini Ala fɛ a ko Ala ma seli di an ma Maïda jigin an ma wanzil alayna ma'idatan min as-samai taqul lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin ayina Ala fɛ ko Ala ma ye fɛ ka fɛn dɔ jigin ka bɔ sankolo la o bɛna kɛ an ye jumɛn idan aw tulo b'a la o bɛna kɛ an ye jumɛn idan fɛti an dama wa Manden tɛmɛnenw ani nataw a bɛna k'an bɛɛ ye fɛti de ka an hakili jigin Ala ka kobaw la kuranɛ de filɛ nin an fɛnɛ sigilen min filɛ nin ye karamɔgɔ n'a bɔnnaw karamɔgɔ kama i ye bɔnna o bɔnna sɔrɔ o bɛɛ bɛna k'anw bolo seli don de ka da k'an m'u ye foyi la ni Ala ta laseli tɛ e ne ko gɛlɛn yan ni mɔgɔ min ko ko nin t'i bɛɛ e de ta tɛ bɛɛ mais i den sɔrɔla yan saga ɲimina o kɔnɔ fo dɔw bɛ bɔ ka bin a saga nɔfɛ ne ma saga dun dɛ jumɛn na i den wololi la i musow furuli la mɔgɔw y'u pan k'u dɔn yan o ma kɛ haramu ye dɛ mais Aïdara n'a denw de ka anniversaire ye haramu ye a y'a fêté a y'a pan k'a cu foyi t'a la Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma Ala k'an sutura kɔrɔtaw bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma dusukɛ a n'a ka jamaw ani ansaru jamaw n y'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw bɛɛ kɔrɔta Ala k'a n'aw wasa Ala k'a n'aw kɔrɔta nin fɛnɛ an balimakɛ dɔ ye Adama ale bɛ Faransi ye Faransi ansaru jolenba don a ye dugawu k'a ye walahi nin bɛ place min na Faransi ansaru bolo ye kabako dan fitiriwale ye kafiri ale de bɛ balayi sa kɔrɔ k'a kadimaya ka fɛn bɛɛ la a b'a ka baaraw bila bɛɛ b'a dɔn Afiriki ni Europe tɛ kelen mais nin b'a ka baara bɛɛ de bila n'a y'a mɛn ko karamɔgɔ den min bɛ yen jango balakisɛ min bɛ yen balakisɛ bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale de b'a ka mobili ta a bɛ essence k'a la a bɛ taa bila diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ bɔ a kɔ o kɔfɛ a tila k'o kelen de kɛ anw ye tuguni sunkalo kɔnɔna na ni anw ma dumuni kɛ bilahi a tɛ lafiya ni Adama bɛ kuma i fɛ c'est-à-dire a ye fɛn yira an na a y'an jigi fa Faransi ye a ye dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛya b'a la bolo Ala k'a dan n'a ye Ala k'a sago bɛɛ d'a ma Ala k'a n'a kɔrɔta Ala k'a n'a wasa wa sallallahu ala Muhamad wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin lamɛnbaaw an ye minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan a Seydi Sherif Iba Haidara ka laseliw la o ye nin ye donna nataw la Seyda Anta Haidara ale fana ye laseli minnu kɛ an bɛn'o di aw ma Buna TV sanfɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sigi nataw jira ne ni aw la